Ayan guys, tingnan mo. Tingnan nyo guys ha. Tingnan nyo guys ha. Ayan. Ayan, dalawa. Isa, dalawa. Huli natin yung isa. Wala. Ayan, huli natin to. Ayan, medyo malaki to guys. Ayan. Tatakbo-takbo pa yan eh. Ayan. Okay lang yan, baka wala. Ang dami naman. Ayan o. Ayan o, sabon tayo. Ayan o. Ayan. Ayan. Tingnan mo guys. Ito yung spot na napisingin natin o. May iniwan ako dito crab kanina guys. Iwan ko ba umalis na ba? Dito yun kanina guys oh. Tago-tago lang siya dito. Dito yun kanina eh. Ito lang yan. Wala na siya guys. Siguro natago na yun. Malaki din yun eh. Baka bungat siya na. Sumibat na. Ayan guys, ang laki guys oh. Ayan dalawa. Ayan guys, dalawa sila. Ayan dalawa guys. Ayan dalawa. Ayan. Lagay ko muna to guys. Thank you Lord. Ang dami. Grabe talaga to guys. Pinominon to guys. Sobrang dami ng crab. Grabe talaga to guys. Mag-i-enjoy ka talaga guys. Hindi mo na kailangan mag-fishing. Kukuha ng mga cherry at saka barracuda, kingfish. Dito meron na. Yan guys oh. Guys, yan. King crab yan guys. King crab. Oh my god. King crab. Guys, king crab. Oh my god. Oh my god. Whew. Thank you Lord. Thank you. Thank you Lord. Yan. Tingnan nyo, ang dami na guys oh. Oh my god. Thank you Lord. Dali natin bali.